Ayan guys, ito yung ginagawa ko. Yung nabangga. Ito na guys yung ginagawa ko. Ayan, tuturnin nyo na lang yan. Dito sa loob, tuturnin nyo ko na lang yan. Sa ilalim. Ayan. Okay. Saka ito, papaluin ko lang ito. Malapot. Yung bumper na guys. Naputol. Ayan, naputol yan, nabangga eh. Okay guys, update na lang mamaya.